pustite film. Tako da će reditelj sada iz Norveške da nam, možete slobodno, da nas pozdravi ovde onako zvanično. Hi there everyone. I wish I could have been there together with you in Novi Sad today, the European Capital of Culture in 2022, for the screening of our film Queen Without Land at the Nordic Panorama Forteka International Film Festival. The idea of making this film is actually 15 years old. And where this story takes place is up on a group of islands up in the north between Norway and the North Pole, named Svalbard. And even 15 years ago, the climate change was very visible up there. But I know that many people were very doubtful at that time. But I think that we all agree now on this topic, which is quite frightening for someone who has been living so close up on Svalbard. But it takes sometimes a long time until you will be able to realize a film idea. And in this case, it took many years until 2013, when I suddenly met a very unique polar bear up on Svalbard that I named Frost. It was actually the 7th of April in 2013, and she was out on the ice with 2 small cubs. Some weeks later, I met her again for some more time, because the first time was only some hours. But the second time we had several days together, and I saw into the world of a polar bear's life, which was very different from what I'd seen before. Because she is such an amazing mom. She is the most caring mother anyone could dream of. And she's also very playful, and I'm sure that there is a lot of humans that haven't even been able to have such a parent as Frost turned out to be in front of my camera. And at that time, I wasn't sure that I would be able to find someone like her again. But it turned out that this specific bear was very stationary. She lived in this area, and it was possible to follow her for several years. That made a very unique opportunity to make a film about her life and about how climate change is threatening her existence. Polar bears, they are very different. Some of them are very shy, while others, they will start hunting you. They are the biggest land-living carnivore on the planet, so you better be careful. And I always keep a good distance, even if Frost has never been any threat for me. She can sometimes test me out to see how I react, or if she can get closer, which is always a little bit tricky. So I try to work with a huge telephoto lens to keep the distance. But this is not a stupid animal. She is extremely clever, and she is like an actress when she tries to approach me, that she can pretend that she's playing with her cubs, or she can just come walking against me and sit down and scratch and behave very funny, but with a clear idea in her mind that she wants to get a closer look at me. So I need to be a little bit careful. And I think maybe it's all the rough conditions up on Svalbard and up in the Arctic make you they challenge everyone who live there, and they want to see if there is something eatable. So they would easily chew your gear or me, if possible, to see if it is something that can be eaten. So
that's a part of the story. But Frost is probably the best bear I could have dreamt of working with in that sense, in any case. Frost is still alive up on Svalbard, and I couldn't stop following her after this film stops in 2017. So maybe in a couple of years I can come back to you and show what has happened in her life, because she is struggling hard with climate change and with humans and with the fact that she is also getting older. And when you get older in the world with limited resources, you also face a lot of competition from other bears. So I look forward to maybe come back later on and show you this film. Arctic Light is a company that works with environmental issues, and we are also producing a film about loss of nature and biodiversity. So we are quite busy at the moment, and as I said, I wish I could have been there, but due to the factor that we have a lot to do, and also the fact that we try to fly at as little as possible due to emissions, we had to stay home today. But I hope you will enjoy the film, and I wish you a very beautiful festival and a happy new year. Bye. Thank you. In Serbia. Dakle, ovo je bio reditelj koji nam se obratio, kao što rekao, plan je bio da dođe ovde, međutim nije mnogo, eto i on kaže da je sama emisija, ako može malo svetla, hvala, sama emisija zagađivanja ove planete ne ulazi u njegov životni moto, tako da je između ostalog to bio razlog zašto nije došao ovde, jer je sad cela jedna velika, da ne kažem, kampanja u okviru Evropske unije da se smanji korišćenje svih mogućih sredstava za zagađivanje, odnosno korišćenja te energije koje zapravo nema. U svakom slučaju, uživali ste u filmu, on je dobio par pitanja, između ostalog kako je došao do glavne glumice, majke, kako je snimio to, šta mu je sve bilo potrebno da to uradi, tako da je prilike malo pratio neka naša pitanja koje smo postavili, budući da nismo mogli da napravimo sam razgovor. Eto, hvala što ste bili i videli ovaj film. Mi nastavljamo sa našim festivalom. Posle ovog filma vidjet ćemo Mali leptir. To je jedan danski film koji je otprilike 100 minuta i onda je nastala jedna izmena u programu. Umesto Čeličnih dama, koje su napravile imali smo mali tehnički problem sa emitovanjem tog filma, odabrali smo Nepoznati vojnik. To je jedna priča koja je možda i aktuelnija od Čeličnih dama, u tom smislu on je film građan 2018. godine završio, krenuo u svoju distribuciju, međutim taj film je zapravo priča Finske koja dan danas, kao što znamo, se u velikim delom svoje granice graniči sa Sovjetskim savezom tada, pošto je priča iz Drugog svjetskog rata, odnosno danas sa Rusijom, tako da imam utisak da ovaj film je mnogo aktuelniji od filma koji smo trebali da prikazujemo. To je zapravo Drugi svjetski rat, Finska i odnos sa susedima koji, kao što vidite, još uvek je živahan i u tom smislu budi veliko interesovanje, tako da mislim da smo dobili, da ne kažem, još bolju zamenu. Dakle, film je iz 2017. odnosno 18. krenuo distribuciju reditelja Aku Luimiesa. I poslednji film koji ćete videti, to je film Emigranti, ili Utvandrana, kako to kažu Šveđani, njihovo, da ne kažem, remek delo Viljama Moberga, književno delo, koje ima drugu ekranizaciju. Prva je bila 71. Ovo je druga, 22. Urađena je sa novim glumcima, novim čitanjem, tako da ja neću mnogo govoriti o tom filmu. Ali mi sad imamo ovde jednu gosta, to je gospođa Danica Ćimović, koja je znalac filma i ona se potrudila da danas, iako je 29. decembar, da ne kažem nemoguće vreme za bavljanje filmom bez onih koji zaista vole i cene film, je danas sa nama i neko je ko zna generalno film, a mislim da se bavila u svojim istraživačkim radovima kao doktor filma i
nordijskim filmovima? Prvenstveno dokumentarnim filmovima i ovaj me film vrlo posredno, ali ipak podsjetio na Nanuka sa severa Flertija, zbog atmosfere, zbog te beline i zbog misije koju dokumentarni film kroz vreme i kroz vekove prenosi ljudima. Ja sam malo anketirala i našu publiku zašto su došli danas da gledaju to. Baš zato što ih interesuje dokumentarni film i zato što ih interesuje na velikom ekranu. To su takvi kvaliteti da je danas retko ih čuti. Tako da zahvaljujemo publici koja je došla zbog takvih kvaliteta, a na nama je, naročito na vama, da kao misionari negujete to, da se trudite da to bude viđeno i da to bude vrednovano. A održivosti toga moramo se boriti na sve moguće načine. Istina. Pa dobro, umetnički film ponekad nema, kako da kažem, sva vrata otvorena, već nalazi svoje malo uzana vratarca, jer ovi mediji, televizije, serije, sve nešto što se naziva, pokušava da bude film, a to ne uspeva i verovatno nikada neće moći. Ipak mali, pravi, suštinski film u kojem autor ima želju da nešto kaže, je nešto što zapravo zavređuje posebnu pažnju u sferi filma. I što će istrajati upravo sve. Yes. I to su vrednosti zacementirane ne samo u našoj svesti, nego u svesti naših prethodnika, ali i naših potomaka. I moramo se potruditi da to postoji i da se to održi, da ta tanka, ali zlatna nit potraje. Tako da entuzijasti poput vas i sličnih su prosto prozvani od strane i viših sila i ljudskih sila da na tome istraju. Hvala vam. Da, ono što je neka moja misija jeste uvek nekako sa ovog juga gledamo na taj sever kao na idealno mesto fantastičnih ljudi i načina života, gde čovjek malo zaboravi ono što možda i nisu te super prednosti življenja na severu, a istovremeno pokušavamo i naš film gore da prenesemo u onoj formi što nisu samo mediji. Znači, ne iskrivljena slika, ne medijska slika, ne ratovi, ne ono, govorimo o velikoj civilizacijskoj baštini, koja baštini i književnost i umetnost bilo koje vrste, a samim tim i film. Tako da, zaista smatram da je jedan most neophodan. Jako neophodan i kultura je nešto što se mora negovati vrlo pažljivo i vrlo istrajno. Jeste. Dobro, nešto što vezuje se za nordijski film specijalno, na što treba obratiti pažnju? Mislim da mnogo toga ne znamo. Mnogo toga ne znamo, ali da smo još uvijek predoznali. Da smo još uvijek predoznali i da treba češće biti prisutan, da bismo se malo više, da bismo razbili naše predrasude o hladnom mentalitetu, o nezainteresovanosti za naprotiv. Vi nam treba da raskrinete tu magiju naše nedovoljne informisanosti. Divno. Hvala vam mnogo. Ništa, sad imamo manju pauzicu, sledeći film počinje u 4, a ja ću, ako gospodin Đorđe, koji nam je ovde praktično domaćin, dozvoli, sledeći film, taj nepoznati vojnik, zapravo traje 3 sata, možda ćemo ga početi nekih 10 minuta ranije, da ne bi mnogo kasnili sa posljednjim filmom Emigranti, da ne bismo ulazili u dugu noć do 12 sati, ali ne mislim da će publika nešto izgubiti i tako je dođe na ovaj film, tako da evo ja već dobijam zeleno svetlo, da praktično posle ovog filma kreće odmah nepoznati vojnik. Hvala mnogo i